Madame la Présidente du Conseil exécutif, Madame la Présidente de la Conférence générale, Madame la Directrice générale, Excellences, chers collègues. C'est avec un profond sentiment de responsabilité et un immense honneur que je prends la parole aujourd'hui au nom du Goulag. Dans un monde marqué par des crises complexes et des transformations profondes, la mission de l'UNESCO est plus essentielle que jamais. Il nous incombe de maintenir la paix en renforçant la coopération multilatérale face aux conflits mondiaux, aux inégalités et aux crises environnementales. Le Goulag reste fermement convaincu que l'UNESCO n'est pas simplement un organe de gouvernance, mais un phare d'espoir à la tête des efforts dans les domaines de l'éducation, des sciences, de la culture et de l'information. Les initiatives audacieuses de l'UNESCO sont essentielles pour élever les défis complexes et multidimensionnels auxquels notre monde est confronté aujourd'hui, depuis les menaces à la souveraineté jusqu'à la garantie d'une éducation en période de crise. Goulag accueille favorablement les propositions préliminaires de la Directrice générale pour le 43C5, avec un accent particulier sur la promotion de l'enseignement supérieur à travers l'Institut international pour l'enseignement supérieur en Amérique latine et dans les Caraïbes basé à Caracas. En nous tournant vers l'avenir, la mobilisation des ressources et les stratégies d'adaptation climatique seront essentielles au développement durable de notre région. Le Goulag reste engagé dans la promotion de l'innovation et du leadership dans tous les secteurs relevant du mandat de l'UNESCO. Dans le domaine de l'éducation, le Chili, coprésident du comité directeur de haut niveau pour l'ODD4, a mené avec l'UNESCO d'importantes consultations, faisant du Goulag une voie essentielle dans la politique éducative mondiale. La prochaine réunion mondiale sur l'éducation qui se tiendra au Brésil témoigne le rôle crucial de notre région dans les débats internationaux sur l'éducation, marquant le premier partenariat de l'UNESCO avec le G20. Señora Presidenta, Goulag continúa promoviendo la cultura como una piedra angular del desarrollo sostenible. En Mondiacult 2022, en México, la cultura fue reconocida como un bien público global. Chile está liderando consultas regionales en preparación para la edición del 2025, asegurando que nuestras voces moldean las discusiones globales sobre el papel de la cultura en los logros de los ODS. En diciembre, Paraguay será la sede de la 19ª sesión del Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, reafirmando el compromiso de Goulag con la gobernanza cultural multilateral de la UNESCO. Resaltamos la necesidad de una cooperación más estrecha entre nuestros países y la UNESCO en la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales, así como en la salvaguardia del patrimonio inmaterial y del conocimiento de la cultura indígena como elementos vitales para el desarrollo sostenible. En el ámbito de las ciencias naturales, Goulag se mantiene fuertemente comprometido con la resolución de los desafíos ambientales globales. La 10ª Conferencia Internacional sobre el Agua en Uruguay, la COP16 en Colombia y la reunión del PHI en Costa Rica resaltan el liderazgo de nuestra región en la acción climática sostenible. En la COP30 en Brasil en 2025, Goulag desempeñará un papel clave en la lucha contra el cambio climático, la gestión del agua y la protección de los recursos de nuestro planeta. También acogemos con satisfacción los resultados de la 4ª Conferencia Internacional sobre los Pequeños Países en Desarrollo, organizada por Antigua y Barbuda en mayo de 2024, que estableció nuestras asociaciones para mejorar su resiliencia. En el ámbito de las ciencias sociales y humanas, Goulag ha dado pasos significativos para abordar los desafíos éticos que plantean la inteligencia artificial y la neotecnología. La Cumbre Ministerial sobre Ética de la Inteligencia Artificial, así como el reciente Congreso sobre la Inteligencia Artificial en la Educación en Uruguay, refuerzan nuestro liderazgo en la construcción de un futuro digital responsable y inclusivo. También celebramos los avances
continuos experimentados en la inclusión de las personas con discapacidades y afirmamos nuestro apoyo, tales como MOS, La Ruta de los Esclavos y Fit for Life. In the field of communication and information, GULAG remains steadfast in its commitment to freedom of press. The hosting of World Press Freedom Day in Montevideo and Santiago highlights our region's dedication to safeguarding media independence, the safety of journalists, and the integrity of information. GULAG fully supports UNESCO efforts to strengthen the sector, particularly to reinforcing its IPDC and IFAD program and addressing the growing challenges to freedom of expression and the protection of journalists. Madam Chair, GULAG is deeply committed to working in solidarity with UNESCO to build a resilient and equitable future. The challenges we face require bold and unified effort. The situation in Haiti reminds us the importance of ensuring that education remains a fundamental right amidst crises, even amidst crises. Similarly, the devastation caused by wildfires across South America and Hurricane Beryl and the Caribbean underscores the urgent need for climate action and disaster preparedness. In conclusion, GULAG calls for increased resources mobilization to support our region, continuing leadership in achieving UNESCO goal objectives. Together, we will firmly endeavor to meet the challenges of our time, guided by the belief that a more inclusive, just, and sustainable world is not only possible, it is in fact within our reach. Thank you so much. Muchas gracias y merci beaucoup.